Honorarium Advance Bangranani Shan Mungo, Tangsalni Simi Khajak Jorani bagwi Haba Yakarwi Khadumani Phunuklaikha Asokलाइखा Tripura Medical College ni Intern Doctorok Abu जों Phunuklaikha Tripura Medical College Sakamnok ni Sakam Romung Shepsap. We are demanding. We are not kidding. We are demanding. बंद करो ये अत्याचार. Bisik Bredomai Asakna Asak Tripura Medical College ni Intern Doctorok ni Honorarium Advance Alka Medical College ni Intern Doctorok ni Mano 21,000 Honorarium Haba Tripura Medical College ni Intern Doctorok ni Honorarium Advance ke bebagi 14,500 Bisik Bredomai Bang Rajakliya Borok ni Honorarium Sekangko kabangma Jorano abono tuyoi TMC ni Naikol Phangni Thani Tisajaka Sanmung Haba nahar jakliya mungsa saktarmung aboni bagi Haba Yakarwi Khadumani Phunuklaikha nangka hone shaka Tripura Medical College ni Intern Doctorok মেডিকেল কলেজের শিক্ষানবিশ চিকিৎসকরা যার উপর এই রাজ্যের অন্যতম মেডিকেল কলেজ অন্যতম টার্সিয়ারি হেলথ সেন্টারের অধিকাংশ কাজ নির্ভর করে আমরা দীর্ঘদিন ধরে ওভারওয়ার্কড এবং আন্ডারপেইড আমাদের আজকে এই শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ফলে আমরা কর্মবিরতি ঘোষণা করেছি আপনারা সবাই জানেন আমাদের বেতন ভাতা 2017-18 সালে বাড়ানো হয়েছিল শেষবারের মতো এখন 2022-23 সাল 2017-18 সালের সঙ্গে 2022-23 সালের অর্থনৈতিক অবস্থার কি কোনো তুলনা করা যায় সত্যি কি করা যায় মুদ্রাস্ফীতি বলুন মূল্য বৃদ্ধি বলুন জিনিসপত্রের আগুন দ্রব্যমূল্য বলুন সবকিছুর ক্ষেত্রেই তো আমরা আন্ডারপেইড এবং তাই জন্য আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি ঘোষণা করেছি একটা দিনমজুরও দিনে 500 টাকার মতো আয় করতে পারে আর আমরা যেখানে আয় করছি 416 টাকা 66 পয়সা আমাদের স্ট্যাথোস্কোপওয়ালা দিনমজুরে তারা পরিণত করেছে এই বইমাত্র সুলভ আচরণের বিরুদ্ধে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে বসেছি करवाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़े जितना एजीएमसी में भी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पर हम भी उतना ही चाहते हैं कि 25.5 की हमारी भी स्टाइपेंड बढ़े हमारी स्टाइपेंड अभी 14.5 है पर हम चाहते हैं उसमें भी हमारा हॉस्टल फीस और मेस का पैसा जो है वो कटता है तो 12.5 के ही हमारा होता है उससे हमारा खाना भी नहीं हो पाता है प्लस हमें मधुपुर भी जाना होता है जब हमारा कॉमेट पोस्टिंग होगा तो मधुपुर भी जाना है उसका भी अलग से ही 400 जो है वो डेली बेसिस पे हमारा जाता है तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ जाए हम अपनी बढ़वा के जाएंगे स्टाइपेंड हम यहाँ से नहीं लेंगे फिलहाल आप लोगों की कितनी डिमांड है 20,500 स्टाइपेंड चाहिए और उसमें से कटना नहीं चाहिए आने जाने के लिए मधुपुर के लिए गाड़ी चाहिए कब से ये मतलब आप लोगों को ये प्रॉब्लम कब से हो रही है ये जो कब से ये प्रॉब्लम चल रहा है ये तो हमेशा से जब से कॉलेज खुला है सबके साथ यही होता है हमारे साथ भी यही हो रहा है पर हम बढ़वा के रहेंगे Salbusuk Jora Romoi Tonglai Intern Doctorok ni Haba Yakarwi Khadumani abono tuyoi belaiwana mawo Khajak Tripura Medical College saknaijaknani phainai lukuro We want justice. We want justice. We want justice. Rajakhor Augulin Simi Pronopni Kokthum Chini Khorang Everyone, my name is Adnan and I'm coming to Tripura Agartala on the 18th of June 2022 for Malaima Sanjini Panda 6th Foundation Day and which is organized by Yakarwi or may invite K. Krishna or Jitene, so I'm very excited for that. Timing and venue details description mein rahenge and I'll see you Agartala Northeast. Please come. Malaima Sanjini Panda 6th Foundation Day organized by Yakarwi Jotono ko bogo 5 bagai